तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों ने बागी साबित किया कि हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। यजीद तो यकीनन पलीद हो गया, खत्म हो गया, मगर यजीदियत खत्म नहीं हुई। जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी और यजीद पलीद को का नाम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूहानी शिफा खाना के नाजरीन, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं फिर से रूहानी शिफा खाना के इस नए वीडियो के एक न्यू सेगमेंट में, जो कि है रूहानी पॉडकास्ट। जहां पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात की थी घरेलू मसाइल पर रूहानी रोशनी को लेकर। इस बार इस टॉपिक का नाम है मुहर्रमुल हराम और जंगे करबला। तो इस पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए मेरे पेड़ों मुर्शिद हज़रत कौसर अली अशरफी। तो इसी टॉपिक पर होगी बातें इस पॉडकास्ट में और जानेंगे बहुत सारी जानकारी इस जंग को लेकर। तो सबसे पहला जो सवाल है हज़रत, वो है जंगे करबला क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंगे करबला, सानह करबला जो हुई, उसकी वजह जो सबसे बड़ी ये है, हुब्बे जाह, दुनिया की तलब, दुनिया की ख्वाहिश। समझ में आया? जो इस्लाम खिलाफत के निज़ाम को जो लेके चल रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद, मौला अली मुश्किल कुशा आपके चचाजाद भाई और दामाद के होते हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल हुए, उनके बाद फारूक आज़म हुए, उनके बाद उस्मान गनी हुए, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा हुए। तो एक जो निज़ाम था खिलाफत का, इसमें खानदान नहीं देखा जाता था। बात समझ में आएगी कि राजा का बेटा राजा होगा। इस्लाम ने इस निज़ाम को तोड़ दिया। सही मानों में दुनिया में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी अगर कहीं से शुरू हुई है तो इस्लाम से शुरू हुई है जी। समझ में आया? तो एक सिस्टम में चलता हुआ आ रहा था, मगर अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा जो बदतरीन किस्म का जालिम व जाबिर और बुरे किरदार का हामिल यजीद, कौन था? यजीद मलऊन ऐसा शख्स था कि उसने जबरन कुछ लोगों को तो उसने लालच देके अपने पाले में कर लिया, कुछ लोगों को दबाव देकर कर लिया, है ना? जो जैसे थे, जिसकी जैसी हैसियत थी, उनको वैसा हरबा इस्तेमाल करके अपने पाले में कर लिया। मगर चंद शख्सियात ऐसी भी मौजूद थी कि सब लोग अगर उसकी बैयत कर लेते, मगर ये चंद अशखास नहीं करते तो उसकी बात अधूरी रह जाती। बात समझ आएगी? अब जिस तख्त पर, जिस मसनद पर वो बैठा था, उसको खिलाफत कहते हैं जी। बात समझ में आएगी? तो ये उस खिलाफत के लिए सबकी रजामंदी होना, यानी उसकी बैयत करना जरूरी होता। यानी मैं आपको अमीरुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन मानता हूँ कि आप तमाम मुसलमानों में सबसे अफजल हो और अमीरुल मोमिनीन हो। बात ये वाली थी। अब उस मसनदे पाक पर बैठने के लिए, उस मकाम पर बैठने के लिए, उस पर फाइज होने के लिए वैसी शराफत भी जरूरी है, वैसी खूबी भी जरूरी है, वैसी पाकीज़गी भी जरूरी है। जो जो चीजें जरूरी थी वो उसमें से कुछ बातें या अक्सर बातें यजीद के अंदर मौजूद नहीं थी। सबसे पहली चीज तो ये कि अमीर मुआविया के बाद वो खुद उस मसनद पर बैठा और जबरन, तो अब वो हाल कैसा हो गया कि आप नहीं मानोगे तो हम जबरन आपको मनवाएंगे, यानी जबरदस्ती वोट हमको दो जी, वोट दो वरना मारेंगे। आज की जुबान में आप कह लीजिए कि आप हमको मानो वरना हम आपको मारेंगे, हम आपको परेशान करेंगे, हम आपका दाना पानी बंद कर देंगे। यही मामला यजीद का रहा।
اس میں سب سے بڑے ٹارگیٹ جو تھے وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دنیا میں بہت سارے لوگ اگر انکار کر جائیں مگر امام حسین اگر مان لے ہم کو اپنا خلیفہ امیر المومنین مان لے تو گویا عالم اسلام میں کوئی شخصیت ایسی بچے گی ہی نہیں کہ جس کے ماننے کی ہم کو ضرورت ہو. بات سمجھ میں؟ اب بات جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی کہ آپ یزید کی بیعت کرو، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، تو امام علی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم، ایک بدتمیز، ایک بد کردار کے ہاتھوں پر میں بیعت نہیں کر سکتا. اس کا وہ اہل نہیں ہے، وہ جو چاہ رہا ہے مگر اس کا وہ اہل نہیں ہے، ایک ظالم ہے، ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، اس لیے ہم اس کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتے. جی بات سمجھ آئی؟ تو اس نے ہر طریقے سے دباؤ دینا چاہا. اب ادھر دباؤ یہ دیتا رہا، اس کے معاملہ آگے کوفہ کی طرف آئیے، ایک ہسٹری کا رخ آپ ادھر موڑیے. تو دیگر علاقوں میں ہر جگہ اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے جو اہم لوگ تھے سب سے اس نے بیعت لے لی، اور جن علاقوں میں اس کی پکڑ تھی وہاں کا نگراں متعین اس نے کر دیا. سمجھ میں آیا؟ تمام لوگوں کو اس نے اس طریقے سے کیپچر کر لیا. اس کے بعد حالات ایسے رہے کہ جب کوفہ کے لوگوں نے جو حال ان کے سامنے پیش آیا، کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے. کیا لکھے؟ خطوط. اس دور میں خط چلتا تھا، ٹیلی فون کا تو دور تھا نہیں کہ ٹیلی فون کر دیتے. اس دور میں خط چلتا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، آپ خلافت کے صحیح حقدار ہیں. کیا ہیں؟ خلافت کے حقدار صحیح آپ ہیں. آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آپ کو امیر المومنین ہم مانتے ہیں، اور یقیناً آپ حقدار ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہو، نبی آخر الزمان، آخری نبی، ان کے نواسے، بیٹھو، ان کے نواسے آپ ہو، یقیناً اس منصب کے حقدار آپ ہی ہو. آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو ان کوفیوں کے نے بہت ایسے دل چھوتے اس طریقے سے خطوط لکھے کہ جو یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے ان کی ان خطوط کو دیکھ کر کے. اس کو دیکھ کر کے ان کی وہ بن گئی مجبوری کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو میدان حشر میں ہم اللہ کے سامنے، یہاں تک خطوط کے مضمون تھے کہ اے امام حسین، اگر آپ نہیں آئے تو میدان حشر کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے، جب اللہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے ایک ظالم و شیطان شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو خط لکھا مگر وہ آئے نہیں. تو یہ ہماری مجبوری ہو جائے گی کہ اگر آتے تو ہم بیعت کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے مضمون جب یہ لوگوں نے لکھا تو امام علی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند لوگوں سے مشورے کیے جو خاص لوگ تھے. تو تقریباً لوگوں نے رائے یہی دیا کہ حضرت آپ ان کوفیوں کے باتوں پر نہ جائیں. یہ کوفہ کی مٹی کے اندر بے وفائی کی صفت ہے. آپ کے والد محترم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو بھی لوگوں نے بلایا اور انہی کے سامنے شہید کر دیے گئے مگر وہ بچا نہیں سکے. تو یہ کوفیوں کے اندر اس بیلٹ کے اندر بے وفائی جو ہے ان کی مٹی خمیر کا حصہ ہے، اور ڈرپوک ٹائپ کے لوگ ہیں، ذرا بھی حکومت کی پریشر پڑے گا فوراً پلپلے ہو جائیں گے. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے اپنے مشورے دیے کہ اے امام، اے نماز رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا وہاں جانا بالکل مناسب نہیں ہے، مگر چونکہ ان کے خطوط کے مضمون ایسے تھے، ان کی باتیں ایسی تھی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو شرعی طور پر میری گرفت ہو جائے گی. اب جاتے کیوں نہ، ہے نا؟ وہ جاتے کیسے نہیں جب اللہ کو یہ منظور تھا. جب سرکار آپ کے پیدا ہوتے ہی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی خوشی کی خبر لوگوں کے کانوں تک پہنچی، وہیں فوراً ایک فرشتہ آیا اور غمگین حال میں اس نے یہ خبر دی کہ ایسا مقام ہوگا. ساری ہسٹری اس نے بتا دی کہ جب ان کی عمر اتنی ہوگی اس حالات میں ہوں گے. کربلا اس سرزمین کا نام ہوگا،
इनको बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद भी कर दिया जाएगा। दुनिया के वाहिद बच्चे हैं कि जिनकी पैदाइश के साथ इनकी वफात और शहादत की भी तारीख मुतय्यन हो जा रही है। यानी जहाँ ये खुशखबरी आई कि ये बच्चा नबी का नवासा है, सब झूम उठे खुशी से, शेर खुदा के घर में खुशियां आ गई, मगर साथ ही साथ ये भी खबर आ गई कि इनकी शहादत इस तरीके से होगी। बात समझ में आई? आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन कूफियों के खतूत पर उसका जवाब देने के लिए, उस पर अमल करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। आप एक लंबा पूरा वाक़या, जो अक्सर आप वाक़यात सुनते रहते हैं, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे, बात समझ में आ रही है, तो वही का नाम है यजीद नहीं, बल्कि उसका नुमाइंदा जो था, उसका जो नायब बनकर आया था, उसने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वही कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, ऐ नवासे रसूल, आप यजीद की बैत करो। तो आप फरमाते कि हम यजीद की बैत नहीं कर सकते। अगर यजीद की बैत करनी होती तो हम यहाँ से वहाँ से यहाँ क्यों आते? बात समझ में आई? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने बागी साबित किया कि हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। क्या की है? हुकूमत के खिलाफ बगावत। हुकूमत के खिलाफ। इसीलिए आज भी कुछ बदतरीन मसलक के लोग मौजूद हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी और यजीद पलीद को का नाम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि यजीद ख़त्म हो गया, यजीदियत भी ख़त्म हो गई, तो ना तो यजीद तो यकीनन पलीद हो गया, ख़त्म हो गया, मगर यजीदियत ख़त्म नहीं हुई। आज भी यजीदियत और यजीदी लोग मौजूद हैं। आज की तारीख में भी यजीद के फेवर करने वाले लोग बहुत सारे मौजूद हैं। अभी तो एक भी पाकिस्तान से एक मुफ्ती का भी बयान आया, वो यजीद की हिमायत में बयान दिया। बात समझ आई? तो यजीदियत आज भी मौजूद है। तो मैदान करबला का जो सानहा पेश आया, तो उसने बैत करो वरना लड़ो। क्या करो? या तो हाथ दो या तो तुम्हारी हम गर्दन लेंगे। यही मामला हुआ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पलीद के नाम पर अपनी गर्दन को देना तो पसंद किया, मगर अपने हाथ को उसके हाथ पर नहीं दिया। ये मामला रहा, ये वाकया रहा। तो ये मामला ये रहा हुकूमत का, जो खिलाफत के नाम पर वो चला रहा था, जबकि वो खिलाफत नहीं थी, हुकूमत थी। जबरन हमको मानो वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसके जो नुमाइंदा था वो, उसने तमाम खानदान अहले बैत, नबी के खानदान के लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, पानी का बंद करना, खेमों में आग लगा देना, पर्दा नशीन औरतों के साथ बदतमीजी करना, इस तरह के जो तमाम वाक़यात हुए, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आप हमको मानो, आप हमारी बैत करो, वरना आप बैत कर लो, सारी बात खत्म। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर बैत कर लेते तो आज ये शरीयत जो महफूज है ना, आज हम कह सकते हैं कि बगैर दाढ़ी वाला गवाही नहीं दे सकता है, शराब पीना हराम है, चोरी करना हराम है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यजीद पलीद जो है ना उसको राइज कर रहा था। तो यजीद की जो हुकूमत थी वो मुकम्मल शरीयत के खिलाफ थी। तो उसकी बैत करना का मतलब ये था कि शरीयत के खिलाफ जाना, और नबी के नवासे शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। बात समझ में आई? तो वाक़यात सानहा करबला पेश इसलिए आया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत के खिलाफ कदम आपने नहीं उठाया, बल्कि शरीयत की हिमायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रोशनी में आपने जुल्म का मुकाबला किया और अपनी शहादत आपने पेश की, अपने बच्चों की पेश की, अपने भाइयों की पेश की। वो पूरा वाक़या मौजूद है।